Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa Puji Empire, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Para pemirsa, kali ini saya akan sampaikan tentang One Day English Camp. PEC One Day English Camp. Ini adalah kegiatan para siswa-siswa PEC di Anugerah Villa Ilahi atau PEC Villa. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan kursus bahasa Inggris PEC untuk melatih para siswa-siswi untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris di suasana yang free, di suasana yang tidak di kelas, yaitu outdoor, ya. Dan dari berbagai cabang berkumpul di sini, ya, untuk berlatih, berkenalan, dan juga untuk adakan game, juga untuk praktis dengan native speaker. Dan juga di sini kegiatannya untuk memotivasi siswa agar siswa semangat dan termotivasi dengan teman-temannya, dan juga untuk menjalin persahabatan dengan siswa-siswi cabang PEC yang lain, ya, sehingga nanti siswa-siswi PEC setelah ini mendapatkan teman yang banyak dari berbagai cabang. Berikutnya juga kegiatan di sini untuk mengembangkan potensi bahasa Inggris siswa-siswi PEC, karena di sini akan banyak game, free conversation, perkenalan, ngevlog dalam bahasa Inggris, dan akan diusahakan oleh mentor-mentornya, oleh kakak-kakaknya untuk dipancing untuk berbahasa Inggris terus selama 1 hari. Dan juga di sini siswa-siswi dikembangkan karakter unggulnya, keberaniannya, kepedeannya, keceriaannya, dan juga saling mengenalnya, yaitu PR-nya. Mereka akan jadi akrab dan bagus sosialisasinya. Dan juga dalam kegiatan ini siswa-siswi diajak untuk punya mimpi besar. Ya, bagaimana caranya? Yaitu siswa-siswi diajak untuk tour dengan jalan-jalan itu pakai mobil Alphard. Untuk apa? Biar siswa-siswi punya mimpi minimal nanti mobilnya mobil Alphard, ya. Dan juga akan diajak untuk mengunjungi rumah yang menurut saya ini bagus, keren, dan dengan harapan nanti siswa-siswinya setelah mengunjungi rumah, mengeksplor rumah ini, nanti dia juga punya mimpi untuk punya rumah minimal seperti ini, dan dia juga akan didorong untuk punya kreasi. Nanti rumahnya selain ini apa yang akan ditambah lagi, apa yang akan diperbaiki lagi, apa yang akan diperindah lagi. Ya, selain itu juga nanti siswa-siswi juga akan diajak untuk bisa bermimpi menjadi seorang artis, karena nanti akan dilatih berpakaian diajak berpakaian ala keraton, ya, juga dengan acting, ya, karena kita akan mengajarkan kita bisa menjadi apa saja yang kita mau asal kita bersungguh-sungguh, ya. Kita akan ajarkan siswa-siswi kita untuk meng-create masa depan kita, meng-create empire kita masing-masing dengan belajar, dengan kita explore kehebatan kita, dan juga kita dengan mengunjungi teman-teman yang hebat, tempat-tempat hebat, nanti kita jadi terinspirasi dan berharap setelah ini mereka punya mimpi besar. Kepengen punya mobil Alphard, punya rumah yang bagus, pengen jadi artis, kepengen jadi orang yang terkenal. Dan mereka semoga menjadi PD setelah ini, ya. Itu para pemirsa. Mari kita ikuti kegiatannya apa saja sih itu kegiatan One Day English Camp. One Day English and Character Camp, ya, di Villa Anugerah Ilahi, ya, PEC Villa, ya. Nah, suasananya seperti ini yang akan menjadi tempat siswa-siswi PEC untuk mengeksplor bahasa Inggris mereka, mengeksplor karakter mereka, mengeksplor kehebatan mereka,
untuk bikin vlog dan segalanya kegiatannya. Mari kita ikuti semuanya.
Yeah, thank you. Okay. What? Iya, oke, ada di semuanya. Oh. Sudah selesai? Oke, ada lagi. Say one more time. Good morning, all of you. Hi, one more time. Good morning. Wow, how are you today? Wow, it's great. It's a nice day, isn't it? It's a nice day, isn't it? Wow, so you welcome to Bisa Nusa Villa again. So it is the really nice place for you. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Thank you so much. Ya, oke. And then for this morning, yuk doa dari semuanya untuk pagi ini. Berarti oke, let me speak in bahasa ya, to make it clear. Ya, oke. Jadi untuk adikku untuk hari ini adalah nanti kegiatan kita hari ini luar biasa sekali. Ada akan ruang explore banyak hal tentang anugerah villa. Dan anugerah villa ini adalah satu hal yang sangat keren banget. Tadi sudah dijelaskan di depan, ya. Tadi kita sudah jelaskan tentang apa deh? Masjid, Hayala, Fala. Ya oke, itu mungkin konsepnya luar biasa, keren banget. Hanya ada di visi, ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan di depan bagaimana konsep visi, konsep ini anugerah villa. Apa saya konsepnya? Konsep seperti kerajaan Majapahit. Ya, jadi ada sudah punya gambaran juga pada kerajaan Majapahit seperti apa. Ya, nanti kita akan mengeksplor juga tempat-tempat yang lain lagi. Ada pendopo, ada White House dan sebagainya. Yang keren-keren. Nah, nanti akan ada pas kita datang masuk pertama. Ya, nanti ini ada kakak-kakak interviewer di sini. Nanti akan chat. Ya, setelah itu baru nanti kita akan mengeksplor didamping oleh kakak-kakak pembimbing dari cabang masing-masing. Are you ready? Wow, okay, very good. Yeah. Okay, so we can start from this side. How are you today? I'm good. What's your name? How are you today? Why? I'm confused. Okay. What's your name? Zidane. How old are you, Zidane? Oh no. How old are you? Okay, where do you come from? Okay, see. Yang 4 topik tulisannya waiting ke pickup courier. Kalau yang saya in transit. Sehat. Hello, good morning. Okay, good morning. Welcome to Jakarta. Yes, yes, follow me. Yeah, okay, up. One more, yeah. Hello. One more time, yeah. Halo, one more time, yeah. Hai, Bintapun ya. Oke. Ya, minggu mulai. Please. Ya. Oke. Halo, nanti ada di semuanya.
is Mr. Puji's house, the owner of PC. The house is very luxurious. I like it so much. One day, I want to have house like this. See you! Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. You can also find birdcage, garden benches, and fountain. Thank you! Yay! Finally, I got the golden ticket. Let's explore our English. Thank you! This is Hayalongpala Musque. This musque is very unique and different from other musques because are made of thick wood. The bird is very sturdy. So cool, right? Thank you. Yay, finally I got the golden ticket. Let's explore our English. Thank you. Yay, finally I got the golden ticket. Let's explore our English. Thank you. This is Hayalongpala Mosque. This mosque is very unique and different from other mosques. This mosque is made of thick wood. The wood is very sturdy. Isn't that cool, right? See you later. Yay, finally, I got the golden ticket. Let's explore our English. Thank you. Hi guys, my name is Raquel. Here is Pendopo. It's one of the unique places in this villa. It's like the old Japanese house. It's all made from the carved thick wood. We can also find some fish ponds here. It's so cozy. Hi guys, my name is Kesha. Here is Pendopo. It's one of the unique places in this villa. It's like the old Japanese house. It's all made from the carved thick wood. We can also find some fish, the ponds here. It's so cozy. Hi guys, my name is Sabrina Aina Maharani. Now I am at the courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some fish around here. We can also find some bird cages, garden benches, and fountain. Bye! Hi guys, I'm at the PC Cafe. The name is Double Tips Cafe. The menu is very, and of course it's very tasty. You must try it. Well guys, this is a courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some trees around here, and we can also find some bird cage, garden, bench, and fountain. See you! Okay. Hello, my name is Ashifa. I am at the PC Cafe. The name is Double Dips Cafe. The menu is very, of course, it's very tasty. You must try it. Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. And we can also find bird cage, garden benches, and fountain. We'll see you guys. Hi guys, now I'm at the Anugerah Life Villa courtyard. I'm gonna tell you a little bit about this Anugerah Villa. The courtyard of Anugerah Villa is spacious, and there are many trees. There are several garden benches, and there are several fish ponds and a bird cage. See you guys. Right now, I'm at the PC Cafe. The name is Double Dips Cafe. The menu is varied and of course very tasty. You must try it. Okay. Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. And you can also find some bird cage, garden benches, and fountain. See you. Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some trees around here. And we can also find some bird cage, garden benches, and fountain. Thank you. Hi guys, this is the Hayalongpala Mosque. This mosque is very unique and different from other mosques because a made of thick wood. The wood is very sturdy. So right? Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some trees around here. And we can also find some bird cages, garden benches, and fountain. Thank you. Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some trees around here, garden, benches, and fountain. Thank you guys. Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some trees around here, and you can also find some bird cage, garden benches, and fountain. Well guys, this is the courtyard of the villa. As you see, it's so large. There are some trees around here. And we can also find some bird cage, garden benches, and fountain. Thank you.
how about you? Do you have any questions? No questions? Pertanyaan? Okay, I am going to ask you. How old are you? I am 10 years old. 10 years old. Okay, how about you? How old? I am 13 years old. 13 years old. Okay, how old are you? I am 12 years old. Okay, how about you? 10 years old. 10 years old. I am 11 years old. Okay, how about you? I am 11 years old. 11 years old. Okay, so no one have questions or I'm going to ask? Okay, how about you? What's your hobby? My hobby is playing football. Playing football. You like football? Who's your favorite football team? Arema. Arema. It's Indonesian football team. You don't watch Europe football? Not much. Indonesian football team. Who's your favorite football player in Arema? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos, he play in Paris Saint-Germain. How about you? You like to play football? No. You don't like to play football. What you like to do? Sport. What you like to do? Which sport you like to do? My playing baseball. Oh, okay. Good sport. Good sport. What else? Only playing bicycle? Okay. How about you? What sport you like to do? Swimming. Swimming good for body and for the muscles. How about you? My hobby is Swimming also. playing badminton. Badminton. How about you? Playing baseball. Bicycle also. Okay. What's your favorite food? Food. Chicken. You like to eat chicken? Okay. Do you like nasi goreng? Yes. Okay. What else food you like? Beside chicken. Enak. What's your favorite drink? Lemon tea. Lemon tea. How about you? Chicken. No. What you like to drink? Your favorite drink? Lemon tea. Lemon tea. Okay. How about you? Sorry? Lychee tea. How about you? Lemon tea. Okay. How about you? What do you like to drink? Milk. Milk. Yeah, we have to drink milk every day because milk is good for bones. How about you? Lemon tea. So you guys don't have any questions? No need to be shy. Tanya, pertanyaannya. No need to be shy. I live in Bluit. Know Bluit? No. It's far from here, around 1 hour. But I live in Jakarta. Yes. I moved to Jakarta maybe 2 years ago. How about you? Where do you live? Where do you stay? I live in Kampung. Kampung. Sorry, I don't know that. Is it far from me? Is it far? How many minutes? How many minutes from there to here? 1 hour. 1 hour, yeah. You know the way. You know how many minutes? Where do you stay? Is it far? It's okay. You can take out your hair. I want to see your hair. You have nice hair. You like to cut your hair? When the last time you cut your hair? Okay. Any questions? Oh, so you can't speak English. Why are you shy? Are you the oldest one? I am the younger one. I have 7 siblings and I am the youngest one. How about you? How many siblings do you have? Brothers, how many brothers?
Only one. Girl or boy? Boy. So only you and your brother. Two, right? How about you? How many siblings do you have? No siblings. How about you? No. Also no. Only you. How about you? Do you remember me? You don't remember me, but I remember you. I can hear you. Rehana. How old are you, Rehana? 9 years old. What class are you? Third class. Okay. Hello. Why you sit far? What is your name? Andre. Okay. How old are you? 11 years old. What class are you? 6th class. Okay. Hi. My name is Raul. 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 Okay. I am 13 years old. 16. 13. 13. Okay. I 7 class. You're in 7th class. Okay. Good. What questions do you have for me? What questions? You want to ask me questions? Do you want to ask me questions? Have you prepared any questions to ask? What do you want to ask? Have you prepared the question on your phones? Yeah, what are your questions? Do you know the meaning of question? What's the meaning of question? Okay. What are your hobbies? Your hobby is swimming. Okay. How about you? What are your hobbies? My hobby is Study. Your hobby is study. What do you like to study? What do you like to study? Yeah, what do you like to study? What do you like to study? Do you like to study math? Do you like to study English? Do you like to study geography? English. Why? Okay. How many years have you been studying APEC? Since when you are studying the PEC? How many years have you... May you help please? They don't understand anything I say. Kamu dari cabangnya gimana gurunya? Free ya, bebas terserah. Ya. Apa Pak? Terserah dari cabangmu belajarnya kayak gimana. Coba kamu nanya, nggak usah takut. Up to you. Where were you born? Coba. Where were you born? Where were you born? I was born in Austria. When? When were you born? In 1985. 1985. Why are you didn't prepare any questions? In here normally you have questions. What is your favorite food? Kan ada kan? Udah dibagi. Ada kan? Udah dikasih kan? With your phone.
hobby is playing football, playing basketball, swimming, and reading. I come from Romania. I live in Japan. Try to count. Try to count, yeah. Austria, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Venice. What else? Yeah. Malaysia, Indonesia, Dubai, Qatar, Iraq, Syria, Lebanon. What do you think? What's the most beautiful in Indonesia? What do you think? Which city is the most beautiful in Indonesia? Do you understand the question? Do you understand the question? No? Okay. It's Bandung. Bandung. Yeah. My favorite singer? I don't know. I don't know. I don't have any favorite singer. Okay, I just know one singer called Inul. Inul, yes, Inul. She sings dangdut. My favorite YouTuber is Mr. Beast. My favorite food is nasi padang. My favorite drink is what you call it? My favorite drink is polo. Polo is lemonade with mint. My favorite food, pineapple. Blue. I have one brother and one sister. I have one brother and one sister. Sorry? Yes, I am the oldest one. My brother and sister are younger than me. What's your name? My name is Mr. Larry. How do you spell your name? Larry. When were you born? I was born in August 1985. When were you born? I was born in Austin. Thank you. Welcome. Okay, do you watch cartoon? Do you watch cartoon? Do you watch cartoon? Yes or no? Yes. Yes. What cartoon? Upin. What else? What else? Another one? Upin and? Udah. Stop. How about you? Cartoon, yeah, what cartoon you watch? Okay. What are your hobbies? Your hobbies? Swimming. Playing basketball? No.
Okay. What is your favorite food? Okay. What is your favorite color? My favorite color is green. Green. Why? Good. Okay. That's it for me. Let's have some photos. Okay. Yes. Together, all of us. Okay. Yes. Okay. One by one, maybe. Okay. Yes. Okay. One more score. I think it's enough. Yeah. Okay. Take picture, please.
siswa-siswi divisi Bekasi, saya ucapkan top, very joss, keren. Tepuk tangan untuk siswa-siswi Bekasi. Keren pisan, keren pisan. Udah hari ini belum ada yang ngantuk, keren. Wih, keren. Dan dengar-dengar kabar kata bulenya anak-anak visi Bekasi pada berani-berani pede-pede, tepuk tangan, guys. Lebih keren pada berani nge-vlog, pada ngomong-ngomong sendiri, keliling-keliling ngomong-ngomong sendiri. Ngomong apa itu? Keren, jos. Tepuk tangan buat visi Bekasi. Teruskan, very jos. Semangat. Baru setengah 12 sudah pada ke masjid. Tepuk tangan buat kalian, jos. Ya. Sudah pada pinter, pada taat beribadah, keren, jos. Ya, ingat kalian orang keren. Ya. Welcome to Anugerah Villa. Selamat datang di Anugerah Villa atau Villa. Gimana villanya, keren? Villanya siapa? Villanya PC. Villanya siapa? PC keren? PC hebat? Gimana siswa-siswanya hebat? Siswa-siswanya keren? Tepuk tangan buat kita semua. Terus ke villanya pakai bisnya sendiri ya, keren? Jos. Ya, pakai bisnya sendiri. Hanya PC yang punya villa sendiri, bis sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua PC. Dan adik-adik harus tahu juga, villa PC bukan hanya di Jakarta, tapi ada juga di Bali beberapa 4 tempat. Ya. Jadi nanti adik-adik dari sekarang nabung. Nanti kita akan English Camp di Bali. Di villanya PC tapi di Bali. Wah, keren. Gitu. Tadi sudah pada lihat semuanya segala macam. Keren, very joss. Ya. Itulah PC, ya. Dan kalian juga harus tahu ya tentang PC. PC itu kursus yang terbaik dan terbesar se-Indonesia. Ya. Tidak ada kursus yang cabangnya banyak. Sekarang tidak ada kursus, tinggal PC doang. Yang lain udah bangkrut, udah tutup semua. Sekarang tinggal PC. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah, PC sekarang jumlah cabangnya lebih dari 300. Mana ada kursus yang cabangnya lebih dari 300? Ya. Terus siswanya dari kamu tahu siswa PC ada berapa semuanya? Berapa? 35.000 lebih. Ya. Siswa PC, kamu punya teman kamu tuh kalau dikumpulin itu di sini gak muat. Ya, kumpulinnya di Istora Senayan baru muat. Ya. 35.000. Ya, berapa siswanya? Sekali lagi berapa siswanya? Jumlah cabangnya berapa? 300 lebih dan alhamdulillah sekarang lagi buka lagi. Sekarang nambah terus setiap bulan nambah 2 atau 3. Tepuk tangan buat PC very job. Itulah PC kalian. PC kalian jos, very jos. Guru-gurunya jos, ramah-ramah, baik-baik ya. Keren. Tepuk tangan buat guru-guru kalian. Ayo, ucapan terima kasih, ucapan thank you pada guru-guru kalian. Ayo, thank you. Oke, ya, tuh. Very good. Ini sangat tepat. Keren banget buat kalian khusus di PC. Sementara khusus-khusus yang lain bangkrut, kena COVID, PC malah nambah cabang. Tepuk tangan, very good. Ya. Khusus-khusus yang lain pada tutup, karyawannya PHK, PC nambah cabang dan nambah karyawan. Tepuk tangan, very good. Alhamdulillah. Ya. Di masa COVID, khusus lain ngurangi gaji, ngurangi karyawan, di PC nambah gaji, nambah karyawan.
Villa PC ya. Selamat datang sekali lagi di villa kalian, Villa PC. Nih luasnya kalau kalian ukur sekitar 1,3 hektar. 1,3 hektar. Kalau dimeterin 13.000 meter. Ya, ini semuanya. Dari depan, mulai dari depan. Itu yang ada wahana, ada kincir itu. Kincir dari sana kita, tanahnya dari sana. Terus masuk ke situ, ada masjid di depannya. Itu depan nanti tempat puja sera, tempat jajan. Ada permainannya, tempat jajan, nanti jajannya makannya kita sana nanti. Kalau kamu, insya Allah nanti kalau kamu ikut Inggris sekali lagi, makannya sudah tidak di sana, tapi langsung di atas nanti. Sana. Di puja sera, tepuk tangan buat kalian dari Jos. Jadi kalian boleh milih mana aja, ada somai, ada bakso, ada apa, pokoknya tinggal pilih karena di sana pusat jajannya di sana. Ya, itu. Terus sebelahnya itu kan ada rumah Bali ya. Itu rumah Bali nanti itu penginapan nanti. Jadi kalau kalian nanti kalau ada acara sudah agak gede SMP ini ya, nanti ada acara English Club tapi nginap satu malam. Sabtu datang, Minggu nginap, baru minggunya nanti siang baru pulang. Nah nanti penginapannya di sana, sama di belakang sana ada penginapan. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Jadi jangan sampai keluar nanti khususnya, biar nanti kalian sampai ikut yang English Camp, yang malam, yang nginep. Dan juga jangan lupa nanti ikut yang di Bali. Ya, biar kamu nanti nginep di PC, vilanya PC di Bali. Ayo tepuk tangan semua. Nanti itu seperti itu ya. Terus masuk ke sini itu nanti itu kan nanti tadi masuk habis masjid ya. Habis masjid sebelahnya ada rumah-rumah kayu itu rumahnya Pak Ustadz. Ya, karena masjidnya PC ini ustadznya adalah pegawai, ustadznya gajian. Jadi di PC di masjid PC itu tidak ada kotak amal. Kalau kalian tadi lihat di masjid itu tidak ada kotak amal dan nggak boleh ngasih sumbangan. Ya, di masjid tadi yang kalian sholat tidak boleh ngasih sumbangan. Tepuk tangan Mary Jo. Ya. Kalau masjid-masjid lain itu di jalannya dikasih drum langsung begini, sodako. Di sini nggak boleh, tidak terima sumbangan. Tepuk tangan buat Pak Puji. Mary Jo. Ya, ini juga dibangun oleh kalian yang pada bayar SPP. Ini dibangun oleh guru-guru yang pada mengajar dengan bagus. Muridnya puas, muridnya bayaran. Sebagian bayaran kalian buat bangun masjid itu. Insya Allah kalian di PC selain jadi pinter, jadi orang sukses, kalian juga dapat pahala. Ya, makanya jangan lupa bayarannya ditambah, SPP-nya ditambah. Ya, nanti biar buat saya. Ya, itu. Terus masuk sini lagi ada kebun-kebun. Nanti itu adalah hutan, dibikin hutan. Karena nanti akan ditutup jadi apiari, tempat burung-burung nanti. Situ dilepas burung-burung, nanti masuk. Nah, terus masuk ke sini. Itu ada pendopo, ini dulu juga bekas masjid. Nah, nanti ini akan dibikin ruang pertemuan. Ini akan dirombak. Insya Allah bulan depan ini akan dirobohkan. Makanya kamu jangan di sini nanti ya. Akan dirobohkan, nanti tidak ada tiang-tiang ini. Ini tiang-tiang ini tidak ada. Jadi nanti anak PC bisa, ini kan sekarang cuma 200 ya. Nanti bisa 400. Gitu. Ya, 400. Nanti ditambah lagi, bisa 1000 sekali. Tapi gantian, 2 jam masuk, 2 jam masuk. Jos, nanti ini diplong, karena nanti buat yang pada wedding, pada mau nikah nanti boleh di sini. Nanti kalian kalau nikah di sini ya. Oke, Jos, very Jos, PC Jos, very Jos. Hai, kalian orang-orang hebat. Kalian harus sadar, kalian orang hebat. Kalian anak-anak hebat. Ingat, ini guru-gurunya harus ngerti, harus mengatakan semua siswa anak-anak hebat. Apalagi terutama yang pada ikut English Camp. Kenapa anak hebat? Nih, ikut English Camp aja sudah dipilih ya. Sekali lagi, bisa English Camp itu kalau dipilih atau terpilih. Terus yang terpilih, yang dipilih itu yang hebat-hebat. Sip, Jos. Jadi kalian artinya kalian itu anak-anak hebat, anak-anak pilihan. Tepuk tangan buat kalian. Ayo. Hebat itu, kalian anak-anak hebat, anak-anak terpilih. Makanya pantesan keren-keren banget, pede-pede banget.
bilang takut, terus apa sulit, nggak bisa, males itu kalau orang-orang. Perhatikan, di lingkungan kalian, di RT kalian, di komplek kalian banyak banget anak kecil kan? Tapi yang khusus bahasa Inggris berapa cuma? Kalian doang. Tepuk tangan buat kalian orang-orang terpilih, orang-orang hebat. Harus sadar itu kalian anak-anak hebat, ya. Kalian anak-anak yang berbeda. Kalian anak-anak terpilih. Teruskan, jangan sampai menyerah, oke? Terus. Nah, adik-adik ngerti nggak diajak ke sini untuk apa? Nggak tahu? Pertama suruh bayar. Ya. Nih adik-adik diajak ke sini biar adik-adik melihat fakta kenyataan, tidak hoak. Kalau yang pintar bahasa Inggris itu bisa sukses. Buktinya saya. Tepuk tangan dong buat saya. Nih saya ceritain ya. Hello everybody. Anybody home? Oke. Ya Pak Puji cerita ini. Beritahu. Saya beritahu. Udah tahu belum? Kalau saya belum beritahu. Makanya adik-adik dengarkan apa yang saya akan katakan ya. Jangan dengarkan apa yang tidak saya katakan ya. Karena saya akan katakan apa yang saya katakan. Dan saya tidak akan mengatakan apa yang tidak saya katakan. Ya, makanya dengerin. Oke? Terus. Nah, ini saya cerita ini. Kenapa kalian diajak ke sini? Biar kalian lihat ini loh. Ini semua keren, jos, very jos. Kalian diajak ke sini pakai bisnya PIC, diajak ke villa-villanya PIC, terus naik mobil Alphard, ya. Keren. Ada yang muntah nggak? Tidak mungkin ada anak-anak PIC muntah naik Alphard, walaupun Alphard jelek. Itu Alphard jelek itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah menikmati. Terus kalian dilihat itu mobil-mobil antik ya. Jalan-jalan pakai mobil hobi. Terus kalian diajak nih tour ya ke villa, ke rumah Pak Puji. Ya, ini baru yang rumah yang di sini nih. Yang di Dubai kalian belum lihat. Ini baru yang di Jakarta. Tepuk tangan buat Pak Puji. Ya. Ini baru rumah yang di Indonesia. Belum lihat juga rumah yang di Bali. Ya. Tapi setidaknya kamu lihat rumah saya yang di sini. Ya, untuk rumah yang di Dubai nanti sabar. Ya, karena ini baru dalam tahap bermimpi. Gimana rumahnya, Jos? Keren? Hei, rumahnya gimana, keren? Jos? Jos? Wahai Pak Puji sombong, Pak Puji takabur, Pak Puji ria. Bukan, saya mah bukan ria, saya mah puji. Ya, saya mah pamer doang biar kalian pada panas, terus kalian nanti punya mimpi, punya cita-cita. Saya mau bikin rumah minimal seperti ini, saya pengennya kayak gitu. Bikin villa yang minimal seperti ini, pengen punya mobil minimal seperti ini, gitu. Ngerti gak ya? Untuk apa diajak ke sini? Untuk apa? Biar punya mimpi besar. Ya, biar punya mimpi besar dan melihat kenyataan bahwa orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa sukses dengan gampang. Tepuk tangan dari Jos. Ya. Nih, dengerin. Udah dengerin belum? Udah dengerin belum? Kalau udah dengerin, denger dong saya ngomong apa. Saya ngomong apa? Nih, saya mau ngomong. Kan tadi udah janji, dengerin apa yang saya katakan ya. Jangan dengerin apa yang saya tidak katakan. Karena saya akan mengatakan apa yang saya katakan. Dan saya tidak akan mengatakan apa yang tidak akan saya katakan. Maka dengarkan. Oke, sip. Ini semua dari depan. Ya, rumah-rumahnya dibangun semua ini dan bis-bis yang kalian naik itu semua dibeli dengan bahasa Inggris. Dengan apa? Kok bisa? Bisa lah dengan pintar bahasa Inggris. Terus saya bikin kursus. Terus kursusnya maju. Cabangnya tambah banget. Terus SPP-nya dinaikin. Akhirnya dapat duit banyak buat bangun ini. Tepuk tangan buat Jos, buat kalian semua Jos yang sudah setia bayar SPP. Keren. Terima kasih. Ya, terusin. Nah, kalian diajak ke sini biar kalian juga
minimal seperti saya. Tepuk tangan, amin. Gitu. Ini kenyataan. Dengan bahasa Inggris bisa seperti ini. Ya. Real seperti ini. Dan itu hebatnya PEC. Ya. Dalam keadaan COVID tetap maju. Sekarang tambah maju lagi. Punya villa sendiri, punya bis-bis sendiri, punya villa-villa di Bali. Keren. Tepuk tangan untuk kalian di ruang PC. Ya. Nah, sekarang siap-siap pertanyaannya nih ya. Setelah kesini, setelah lihat ini, what's your big dreams? Apa mimpi besarmu? Nanti ada pertanyaan, kepengen jadi apa kalian nanti gedenya? Siap-siap ya. Udah diajak lihat kayak gini, saya kepengen kamu. Wah, saya kepengen jadi orang sukses, minimal kayak Pak Puji. Saya kepengen punya rumah, minimal seperti rumahnya Pak Puji. Akan saya bangun, Pak Puji cuma 3 lantai, saya akan bangun 5 lantai. Keren. Di atas ada kolam renangnya. Bikin, di lantai atas ada kolam renangnya. Ya, nanti bocor lo, tenggelam. Anjir, ya. Terus saya kepengen kalian nanti mobilnya minimal seperti mobil-mobilnya kalian naikin. Dan kalian nanti bisa beli mobil-mobil antik, mobil-mobil Robi. Ya, sip, jos. Nah, jangan lupa adik. Kalau udah kaya, udah sukses nanti, tolong ibu bapaknya diurusin ya. Saudara-saudara diurusin. Nih teman-temannya ini diurusin. Yang baru. Karena salah satu tujuan kalian dibawa ke sini juga untuk praktek dengan bule. Tadi udah pernah ada praktek ya? Wah, ternyata kalian pede-pede, berani-berani. Bulenya sampai bingung. Kamu ngomong bahasa Inggris, bulenya bingung. Bingung mau jawab apa gitu. Ya, keren kalian berani. Walaupun bulenya bingung, tetap kamu nggak malu-malu terus. Bagus, keren. Tepuk tangan buat kalian yang sudah pada berani-berani. Nah, mulai besok, ya mulai nanti, kalau ada bule, udah hajar saja. Bisa kalian ngomong bahasa Inggris, tadi buktinya bisa ngomong bahasa Inggris ya. Oke, pede aja ya. Gokil aja tuh anak-anak PC. Terus berikutnya, kenapa kamu diajak ke sini? Biar kamu banyak temennya. Biar kamu banyak temennya. Udah banyak temennya berapa sekarang? Udah punya berapa? 2, 3, 4. Ada yang dapat 50 teman? 50. Berapa? Keren. Saya percaya saya orang baik, gampang bohong. Oke, ada yang dapat 20 teman? Keren. Terusin. Ini masih ada waktu. Ada waktu. Pada kenal-kenalan. Karena what you are is what your friend. Apa kamu adalah apa temanmu? Bagaimana temanmu? Ini temannya orang-orang hebat semua. Kalau kamu jadi orang hebat. Oke? Ya, dan nanti itu beberapa yang kenapa kalian diajak ke anugerah villa. Yang penting punya big dream. Ya. Berikutnya adik-adik. Lihat. Rahasia sukses Pak Puji. Biar pada ingat. Ayo Pak Taufik. Kunci sukses Pak Puji. Kenapa Pak Puji sukses? Pertama, karena bisa bahasa Inggris. Pak Puji sukses karena apa? Apa yang kedengeran? Apa? Sekali lagi. Apa? Apa? Kalau pintar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, bisa sukses. Untuk sukses lebih gampang. Ya, ingat. Dan kalian sudah mulai bisa bahasa Inggris. Pinterin sampai sukses, nanti gampang banget cari kerjaan. Ya, gak ada kerjaan, udah masuk ke PC jadi guru, udah langsung dapat kerjaan di PC. Ya, ini dengerin dulu adik-adik. Yang punya kakak, tante, mama, nganggur, dan bisa bahasa Inggris, udah kerja di PC. PC lagi perlu banyak banget tenaga guru-guru bahasa Inggris. PC lagi buka-buka cabang, karyawannya kurang. Woi, sudah ada yang pintar bahasa Inggris di sini? Lamar jadi guru. Ya, cepetan pada SMA, pada kuliah cepetan, nanti sembari kuliah sembari ngajar di PC ya. Sip, jos. Berikutnya, rahasia Pak Puji. Ya, kenapa Pak Puji sukses? Kenapa? Next. Ya, Pak Puji, kenapa sukses? Karena Pak Puji tidur cepat, bangun cepat. Ikuti, tidur cepat, bangun cepat. Sekali lagi.
kalau pengen jadi orang sukses, mesti tidur cepat, bangun cepat. Maksudnya gimana? Nih, kalau tidurnya lambat, nonton bola sampai jam 1, jam 11, besok pagi bangunnya awang-awangan. You know awang-awangan? It's in English. Lazy, lazy, lazy. Lemas, lesu, lelah, loyo, ya. Terus sekolahnya kira-kira nanti pinter nggak kalau bangunnya loyo-loyo gitu? Ya, nggak bisa mikir karena di sekolahan pasti ngantuk. Gitu tuh salah. Makanya kalau orang mau sukses harus tidur cepat, bangun cepat. Jangan sampai anak-anak PC terkena game online. Nanti tidurnya kurang cepat. Nih Pak Puji, karena besok mau ada kalian datang, hari ini kalian datang. Semalam Pak Puji habis sisa tidur pokoknya. Karena biar nanti saya bangun fresh. Siangnya saya tidak ngantuk, saya akan kasih motivasi buat kalian. Very very joss. Tepuk tangan buat Pak Puji. Ya, makanya Pak Puji very fresh, very fresh. Nah, lihat, woi, fresh, oke. Semangat. Kenapa? Karena Pak Puji tidur cepat, bangun cepat. Ingetin itu ke semuanya. Kalau mau sukses, mesti tidur cepat, bangun cepat. Sekali lagi apa? Apa kunci sukses Pak Puji yang pertama? Kedua? Iya, kan orang sukses diawali dari mimpi. Nah, kalau nggak tidur mana mimpi ya? Makanya sekarang pada tidur, biar nanti mimpi dan nanti orang jadi orang sukses. Berikutnya Pak Tauhid. Lihat. Wih. Rahasia sukses Pak Puji nomor 3 apa? Sangat berbakti pada ibu bapaknya. Pak Puji nurut banget. Apa kata ibu? Yes. Suruh apa? Yes. Suruh apa? Yes. Pokoknya yes, tidak ada enggak gitu tuh. Nah, mulai sekarang adik-adik nurut sama ibu, terutama sama ibunya. Tidak boleh ngelawan, tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh ngomong tidak boleh. Harus nurut. Karena ridho ibu adalah ridho Allah. Kalau ibunya sayang, Allah juga sayang. Kalau ibunya marah, Allah marah itu. Nah, kalau Pak Puji nih sama ibu nurut. Nih adik-adik, siap-siap. Nanti adik-adik kan akan besar ya. Nah, nanti adik-adik akan punya pacar. Ya. Nah, hati-hati. Kalau punya pacar, kalau ibunya tidak setuju, ya sudah nggak usah. Kayak Pak Puji dulu, punya pacar, udah 4 tahun setengah. Berapa? Pacaran? Iya, pacar Pak Puji cantik. Pak Puji paling suka dia. I love you pokoknya lah. Kayak siapa? Wah, kayak Sofia Latjuba. Ngerti lo Sofia Latjuba? Ya, dia cantik kan dia? Ya dia bukan pacar saya. Tapi karena ibu saya tidak setuju, ya sudah, saya bilang sama dia, you and me and. Padahal udah 4 tahun setengah tuh. Walaupun hatinya saya, waduh frustasi aslinya. Tapi karena ibu nggak setuju, ya sudah. Akhirnya sekarang kita malah dikasih sama Allah, malah dikasih bule tadi. Ya, istri Pak Puji bule. Buleni. Tadi ada. Buleni. Ya, buleni. Ya kan, keren. Ya. Nih, makanya nanti ya, adik-adik, ya ini pesen. Ingat, kalau nanti pacaran, ibu bapaknya tidak setuju, udahlah. Ya, nggak usah. Nggak akan jadi bahagia. Nah, saya alhamdulillah, karena saya putuskan, karena ibu tidak ridho, akhirnya sekarang saya dapat yang lebih baik. Tepuk tangan buat Pak Puji yang sudah berbakti pada ibu bapaknya. Nih, adik-adik, kalian mau pinter kayak apa? Kalau nggak berbakti pada ibu bapaknya, nggak bisa sukses. Nggak bisa. Sekarang nurut ya sama ibu bapaknya dah. Nurut, hormat, berbakti. Insya Allah kamu sekolahnya pinter. Ya, nanti sekolahnya pinter. Dan jadi orang sukses. Amin. Oke, berikutnya. Tuh. Berikutnya, Pak Puji ini bandel-bandel kayak apa? Taat beribadah. Dari kecil udah sholat. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah berhenti. Nggak pernah tinggalin. Tepuk tangan buat Pak Puji yang senang sholat. Ya, waktu Pak Puji masih kuliah. Mr. Puji, Ya. how many houses do you have? Ya, the question is how many houses do you have? Berapa rumah yang saya punya? Ya, alhamdulillah I got a lot of houses ya. Saya punya banyak rumah. Di Bekasi banyak, Tangerang banyak, di Jakarta banyak.
di Bali banyak. Tepuk tangan buat Pak Puji, very job. Ya, biar kalian terinspirasi, kalian bisa seperti Pak Puji. Yang penting kalian pintar bahasa Inggris, rajin, semangat, pantang menyerah. Insya Allah kalian juga bisa. Ya, ini buat pelajaran buat kalian. Pak Puji orang seperti ini, orang dari kampung, tapi bisa punya rumah banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Puji. Ayo semangat, jangan mau kalah. Oke, you're welcome. What is my idea in my life? Yeah, I want to be a useful person, very useful person for the other people. Ya, apa the idea atau cita-cita dalam hidup? Ya, saya kepingin jadi orang yang penuh manfaat untuk orang banyak. Tepuk tangan buat Pak Puji. Dan saya kepengen kalian juga jadi orang-orang yang penuh manfaat. Makanya yuk, tekadkan untuk sukses, untuk kebahagiaan orang tua kalian dan untuk orang-orang banyak. Ya, where PC do you come from? PC Rawalumbu. Ya, PC Rawalumbu, tepuk tangan dari PC Rawalumbu. What's your name? My name is Carlos. His name is Carlos from PC Rawalumbu. What level are you in? I am basic 4. Ya, he is a basic 4. Tepuk tangan. We give applause for him. He is very brave. Dia sangat berani. Thank you very much, ya, Carlos. See you. Nice to meet you. Ya, what's your name first? Your name and your level and your PC. My name is Aska. I am from. Abang pardon? Aska. Yes. Aska, okay, Aska. I am from PC Jakarta. From PC Jaka Sampurna, very nice, keren, berani. PC Jaka Sampurna, what level are you in? I am basic level. He is a basic level, ya, level basic. Very good, tepuk tangan buat Aska. Tepuk tangan semuanya. Berani. What's your question, please? How many cars do you have? Oh, pertanyaannya, the question is how many cars do you have? Berapa banyak mobil yang kamu punya? I have around 50 cars. Ya, saya punya sekitar 50 mobil. Tepuk tangan. Dan kalian pun bisa. Yang penting jangan pernah menyerah. Ayo terus belajar bahasa Inggris. Pantang menyerah. Semangat terus, oke? Okay? Oke, amin. Thank you, nice to meet you, Aska. My name is Alpha. Apa itu? My name is Alpha. Ehonya kegedean. Eho, ya. Ehonya kegedean kecilin. Ya, one. My name is Alpha. Alpha, not Indomar. His name is Alpha. What is he from? I am from PC Komarudin. PC Komarudin, tepuk tangan. PC Komarudin, very nice. Ya, Alpha from PC Komarudin. He is very brave. What level are you in? I am basic 4. He is basic 4. Basic 4. Very good. What's your questions? What is your hobby? Oh, my hobbies first is listening to music and playing ping pong. Yeah. Hi, what is my hobby? Wait, what is my hobby? And playing ping pong, listening to music and playing ping pong. Yeah, thank you very much. Yeah, your name and where is it? Apa? My name is Anthony. Anthony. Yeah, he's Anthony. And what PC you from? Bintara Wikas. Woi, from PC Bintara. Bintara lagi, tepuk tangan untuk Bintara. Very just. Muridnya berani-berani. What's your question, please? Oh, I'm sorry. What level are you in? What level in our PC? Apa itu? Fourth class. What level? Yeah, basic 4. Yeah, okay. What's your questions now? How to get success? How to get success? Do the best you like. Ya, lakukan apa yang terbaik yang kamu suka. Ya, and then what is the important thing now? Ya, for now on is English is very important for your life and do it. Ya, seriously.
and don't give up. Don't never give up. Then obey your parents. Yeah, don't give up and learn seriously what you really like it. Yeah, and really important for our life now. And don't give up and obey your parents. Okay? Okay. Yeah. You, what's your name? Alicia. What place are you from? Are you from? I am from PC Kampung Dua. Kampung Dua. Tepuk tangan untuk Kampung Dua. PC Kampung Dua. Very good. What's your question? Oh, how to make our English be better? Practice, practice, and practice. Yeah, and you also make correct chatting with your friends in English, and call your friend in English. Yeah, and every day, and also you watching the Disneyland. It's very good English. Yeah, to practice your English. Yeah, the movie without any text and listen. Inshallah you will be able or you will be accustomed to listen the English. Yeah, and then we try to to describe, to retell the story. Okay, kamu tonton film Disney, terus kamu coba untuk menceritakan kembali in English. Dan kamu juga WA-WA-an dengan teman-teman kamu, chatting dengan teman kamu, telepon teman kamu in English, in dalam bahasa Inggris. Okay? And with your teacher. Yeah. And then every day you must speak English. If you get no friend, you can speak English by yourself, with yourself. Ya, sendiri saja ngomong bahasa Inggris gak apa-apa. Okay, thank you very much for your question. Ini ada pertanyaan gimana cara membuat bahasa Inggrisnya cepat, pintar. Ya, saya bilang pokoknya praktis terus. Ya, chattingan dengan teman-temannya, WA dengan teman-temannya, nelpon teman-temannya pakai bahasa Inggris. Ya, terus nonton film Disney. Ya, dalam bahasa Inggris yang nggak ada teksnya. Terus diusahakan untuk diceritakan kembali. Ya, terus biasakan ngobrol chattingan dengan guru-gurunya dalam bahasa Inggris. Kalau tidak ada apa-apa, tinggal ngobrol bahasa Inggris sendiri, latihan sendiri saja, ya. Itu nanti insya Allah cepat pintar. Oke, what's your name? Benar? Alesha. Her name is Alesha. Ya. What city are you from? Harapan Jaya. PC Harapan Jaya. Tepuk tangan untuk PC Harapan Jaya. Harapan Jaya, keren. What your question? What's your favorite movie? Oh, my favorite movie is a kung fu movie. I like movie Jackie Chan movie. Ya. Pertanyaannya apa film favoritnya? Film favorit saya adalah film Mandarin. Jackie Chan. Film-film Jackie Chan. Ya, Jackie Chan. It's very good. I like it very much. And you can call me Puji Chan. Ya, okay. Thank you very much. Ya. Ya. What's your name? Elwa. Apa ya? Elwa. 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 Oh, Ayora. Ayora. Dari misi mana? Kayu Ringin Jaya. Kayu Ringin Jaya. Tepuk tangan, very jos. Ayora dari Kayu Ringin Jaya. Very jos. Thank you very much. Kayu Ringin. Keren. Ya, what's your question? What's your favorite YouTuber? Oh, my favorite YouTuber is Deddy Kombuser. Yeah, keren. Okay, thank you very much. Yeah. What's your name? My name is Angga. Anggra. Ya. What's her name? Ya. What city are you from? I am from PC Rawakuning. Oh, Rawakuning, tepuk tangan, Rawakuning. Wih, keren Rawakuning. Ya, what's your question? Oh, pertanyaannya. What is your dreaming now? Oh. What is your dreaming life? Oh, what is your dreaming life? My dreaming life is I have the Bali of Jonggol. Ya, saya mau pengen bikin kayak Bali tapi di Jonggol. Yes, my dreaming life. And I want to build a mosque in
Nias and in Madura. This is my dreaming life someday, and I want to be really rich, and I can help so many people. This is my dreaming. Okay, thank you very much. Tepuk tangan untuk Kayu Ringin. Yeah, what's your name? My name is Hani. Hani. Hey, Hani. Her name is Hani. What PC are you from? I am from PC Pulau Jahe. Wih, Pulau Jahe, tepuk tangan, Pulau Jahe, keren. Yeah, what's your question? What's your favorite singer? What your favorite? Singer. Finger. Singer. Oh, singer. My favorite singer is Nicky Astria. You know Nicky Astria? No, it's all the singer. Now it's in France, in Italy. She's beautiful. I like her. But I don't know, she like me or not. Thank you very much, Yoman. What's your name? My name is Raya. Apa name? Raya. Raya. Tepuk tangan buat si Raya. Very Josh. What PC are you from? Film Mutiara Gadingku. PC Mutiara Gading tuh, tepuk tangan. Very Josh. Berani, keren, kecil-kecil sudah berani. What's your questions? What's your question? Pertanyaannya. What's your favorite football player? My favorite football player is Messi. Ya? You know Messi? You don't know? Ronaldo. I like Ronaldo too. Gitu. Tepuk tangan. And what's your favorite football player? Who's your favorite football player? Cristiano Ronaldo. Whoa! Same. Good. Yeah. Kencang. My name is Rahel. My name is Rahel. Rahel, tepuk tangan buat Rahel. What PC are you from? I'm from PC Palem. PC? Palem. Ada PC Palem? Ada. Ayo, dari PC Palem, tepuk tangan untuk PC Palem. Baru tapi sudah berani. Ses. Come on, what your question? How many mouse? Animal. Oh, I got a lot of animals. Birds, hens, and also rabbits, and turtles, and also Cat. what is Cat. Fish, cat, and also dog. So many. Oh, thank you very much for your question. Okay. Thank you. My name? Kaya. Her name is Kaya. What are you PC from? PC mana? From PC Perumal. What? PC Perumal. Tepuk tangan PC Perumal. Saya pikir sudah tutup, ternyata ada muridnya. Kemarin sudah ditutup. Enggak buka. What's your question? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, what do you like doing on Sunday? On Sunday, I like riding bicycle. Saya suka naik sepeda on Sunday, and also go somewhere. See my project. Melihat pergi kemana-mana, melihat proyek saya. Gitu. Thank you. Your name? My name is Sabrina. Sabrina, tepuk tangan Sabrina, buat Sabrina. What PC are you from? I'm from PC Harapan Jaya. Wih, PC Harapan Jaya, tepuk tangan, very good. Wow, kecil-kecil berani, very good. What's your question? How many villas do you have? How many? Villa. Oh, how many villas do you have? I got four places, but one place is around 8 villas or 2 villas or 8 villas. So around 50 villas. In Bali and in Jakarta. Okay. Do you want to have a villa someday? Okay, amin. What's your name? Faik. Apa name? Faik. Faik, tepuk tangan untuk Faik. PC mana? Seroja, PC Seroja. Tepuk tangan PC Seroja. What's your question? What is your favorite drink? Drink. My favorite drink is sweet tea.
Yeah, we call it tattoo group, you know, tattoo group. I like it very much. When I come to your house, make me tattoo group, okay? Okay, thank you very much. Ayo, your name please. My name is Danis. Danis, tepuk tangan buat Danis. What city are you from? I'm from PUC Makassari. Oh, Makassari, tepuk tangan PUC Makassari. Very good, Makassari. What level are you? What is your favorite food? Oh, my favorite food is nasi goreng, fried rice. Do you like fried rice too? Yes. Oh, I see. But what's your favorite food? My favorite food is Apa itu? Oh, nasi goreng too. And I also like what's it, Indomie rebus, you know. Indomie rebus, I love it. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih adik-adik. Ya, jangan lupa no foto, no cannot. Oh, time. Okay, thank you very much adik-adik. Thank you very much. Nice to meet you. And I hope we'll meet again in a short time. Ya, in another English camp. Ya, 1 and 9 English camp someday. Okay, thank you very much. Kalau ada salah-salah, saya minta maaf. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita semua. Okay, bye bye. Nice to meet you. Okay, so thank you. Thank you. Oh my God. Okay. Tepuk tangan buat Pak Budi. Selanjutnya kita foto bersama lalu sholat ya. Siap langsung sholat. Ada pembagian itu kali.